PWD खाते कितें कितें चमत्कार करीत सांगपा येना। रस्त्यावयल्यान मनशाक गायब करपाचे सामर्थ्य ह्या खात्यात आसाच। आता रस्तो विभागाचे कृपेन रस्त्यांचेर चिखलकालो अणभवपाक मेळटा। देखीक फोंड्या रामनाथी ते उंडीर मेरेनचो रस्तो पुराय रस्तो खणून सोडला। दुरुस्तेक मुहूर्त मेळना। हो रस्तो आमची हाडां खिळखिळी करता, थळाव्यांचो स्पष्ट आरोप। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। रामनाथी ते उंडीर हे रस्त्याची सामकी चाळण जाल्ली आसा। लोकांक चलून वचपाक वाट ना। दुसरे दोनी सायडीक ज्यो वालेती आसा, ज्यो गटर आसा, ते गटर थंय काडलेलेच ना आनी वयलें उदक सगळें रस्त्यार येता आनी रस्त्याक सारके फोंड पडलेले आसा, व्हडले व्हडले पोटफोल पडलेले आसा। ताका लागून लोकांक मोटरसायकल चलोवपाक मेळना, कारूय चलोवपाक मेळना, अशी परिस्थिती आसा। लोकांचो डिमांड इतलोच आसा की हे बेगीनचे बेगीन रोड हा तो रिपेर करचो आनी लोकांक दिवचो, अशी लोकांची मागणी आसा। जेन्ना हांगा इतले ते 2 म्हयन्यार पावस पडटा, हे खर्चे काडून दवरल्यात, 1 म्हयनो जालो खर्चे काडून दवरल्या, तेन्ना ब्लॉकेज जाता। अख्खे रस्ते उदक, लोकांक 2 गाडी हांगा सुटना कित्याक हे मदीं आसा, लोकांक चलपाक मेळना हांगा सद्या अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। कोण हांगा आयकूंक तयार ना। पंचायतीन सांगलें करता, फक्त करता। एकटो सांगता PWD कोण आनी खंयचे। आतां आमी लोकांनी जेन्ना करप कितें हांगा 2 गाडी येयल्यो, 2 गाडी सुटना ह्या सायडीक। लोकांक पयर आनी हांगा व्हडलो एक्सिडेंट जालो तोवल्यान, एक भुरगो मेलो सुद्दां थंय, तेजे पण आनी दोन तोपल्यान पडले। आमच्या वाट्यान पयशांच्या तोपल्यान पडले। गडत आसा, कोण उलयना। हांगा रस्तो नाचो दिसता। रस्तो सगळें फोडलेलो आसा, इलेक्ट्रिसिटीनूय फोडलेलो आसा, PWDन फोडलेलो आसा, एवरीडीन फोडलेलो आसा आनी सिवरेजीन आसा तो आतां लोकांक चलपाक मेळना। सिवरेजीन फोडला, सिवरेजीन फोडलेलो आसा। आमच्या गाडी होता हांगा 2 गाडयो सुटना सद्या, ही परिस्थिती जाल्ली आसा। गटर काडले ना, गटर PWDन काडलेले खंय, पण माती व्हरोना, माती परत भितर पडली, ब्लॉक जाल्ले आसा पळय हांगा सगळें। पयर सांगून उदक म्हणजे भितर दुकानांत चालले पळय, हे ब्लॉकेज जाल्ले आसा। ही माती आसा, ही माती परत भितर पडलेली आसा कळ्ळें। ही माती कोण काडलेली? ही PWDन काडलेली म्हणजे पंचायत सांगता, कळ्ळें। PWD काडलेली इलेक्शन भरून व्हरा न्ही दिसता। इलेक्ट्रीक केबल दिसता पडलेले आसा। केबल दिसता इलेक्ट्रिसिटीचो तेंच्यानी पडलेले आसा। ते तेय सायडी पडलेले, हे सायडी पडला, कळ्ळें। आमी सांगून सगळे लोकूय हे लोक कोण उलयना, कित्याक लोक कितें म्हणटा उलोवन फायदो काय, ते बरोबर लोकांचेर उलोवन फायदो कांयच ना। उदक पेटलो, बॅटरी शॉर्ट जावन गाडी उदक पेटलो, घरा हांव सारवार आनी पळय म्हाजे ऑब्जर्वर पडले। लोकांना भेण मोडली, चलत आसता न्ही रोडां, लोकांना भेण मोडली, भेणां लोक रडटा सांगून वाट स्वता रिपोर्टरूच सांगता आपूण एवढे येयल्लो कित्याक तरी आपले भेंड मोडले रिपोर्टर, मागीर आमची सोडून भायर। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।